हेलो फ्रेंड समस्त को जोहार आज का कि मुई माखन पतर के आदे भाजबी हेड़ुआ टे देकरी माखन पतर आ सारू पतर के हेड़ुआ टे देकरी भाजबी। तो यहाँ मुझे सारू पतर दे दौचे कहीं आपण मान के देखुचे। तो आउ गोटे प्रकार रांधबी मुई आदे सारू पतर आ माखन पतर के से मसला चाउल धनिया जीरा देकरी मुई बनाबी। माने एंता से माखन फूल के जनता से चाउल बेसवार देकरी चाउल थी जनता मसला देकरी जनता नहीं बनासन का एंता मुई हेले पतर के एंता मिसेकरी बनाबी आज का आपण माने कंटिन्यू वीडियोटा करूँ आ देखूँ आईटा कि मुई सागटा मुई काटी दूचे छोट छोट करी माने पतला पतला छोट छोट करी काटी दूचे तारपरे माने आगरू धोई देथिली साग के धोईकरी छानिकरी रखी देथिली पछे एटा में साग के काटुछे। तो देखुन फ्रेंड्स एटा में साग के पूरा में काटी साई देली भल से एखनेटा जाऊँ एटा रांधमा आपण माने हेन्ता करिसन कि निजे बाकी बहुत ही भल लागसी बनाले हेन्ता बाकी बहुत दिन में बनाबी कहली बनै नहीं पारुथई मुई सागटा रखी देथिली 2-3 4 दिन बाद एटा में फ्रिज में रखी देथिली तार बाद एटा में आज का टिके रांधसी कहले एटा आज मैं रांधुचे। तो रांधली बेले भावली कि आपण मन संगे भी वीडियोटा शेयर करबी कहीकरी बाकी आज बुधवार दिन जानी छन बुता काम मंगसिर मासे केते काम हेसे जे हेले भी मुई हरबर तरबरीटा मुई बनाबी कहले एटा मैं वीडियोटा बनौछे एटा मोर आज गोटे जीवार थिला स्कूल ने भी मीटिंग अच्छे तो हेते लगी एटा मुई पिंधि पुंधा करी मुई बाहरी छे माने रांधि रुंधा सारले जल्दी जीवी कहीकरी कि मुई भात भी रांधि दीछे काଣା का कला टिके भाजी दीछे दाल भी हो गलानो। तो यहाँ मुई एटा के भाजी देवी एखन एटा कि मुई कढ़ाई थी तेल टिके दे दूचे कढ़ाई थी कैसे माने तावा थी तेल देकर एटा मुई सब आड़े माने भल से किनी दे दूचे जेनता कि तेलटा सब आड़े हो पारबा साग के तो मुई एटा काटी देकर आनी पकईछे मसला निहा बाटे एखन एटा मुई मसला बाहर करिछे एटा बाटबार लगी बाहर करिछे कहले माने धनिया से काଣା का धनिया जीरा लहसुन मिर्चा हल्दी सब पकईकिनी पैन थी मुई बतरे देथिली देखुन बतरी देछे अलुआ चलके भी माने सब बतरी देछे। तो एटा एखन मुई बाटी करी आनली नो एटा मुई साग के एटा गिना थी बाहर कर दूछे अधा भाजबी मसला एटा देकरी अधा एंता हेड़वाते चुटपुटाबी कहीकरी। तो यहाँ देखुन मसलाटा एटा मुई सेथि दे देली एखन नून भी दे देली थी नून देकरी मुई एखन भल से कि सानी देवी माने सब आड़े मिसेकरी देवी जेनता तार पानीटा भी बाहरी जावा माने नूनटा भी सब आड़े मिसई जावा जेनता से पकड़ी बनाला बेले नहीं करसन का हेन्ता। तो मुई सब आड़े एटा सानी दउछे देखुन एटा हो गलानो सारला सब मसला दे सारला परे भी देखुन केते टिके हैला एटा टिके बाइर बनाबी छुआ मैंने तो निन स्कूल जाइछन तो आमे घरे खाली आमे माँ मुई खाएमु। तो देखुन एटा मुई कढ़ाई थी गोल करी एटा मुई दे दूछे।
ଏଇଟା ମୁଇଁ ଶାଗ ଭାଜବା ଲାଗି କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ନ ଏଇଟା ସେରସୋ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଲେସୁନ ମିର୍ଚା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛେ ଆଉ ଲେସୁନ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଏখানে ମୁଇଁ ହେଡ଼ୁଆ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛେ ତ ହେଡ଼ୁଆ ଦେଖୁନ୍ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଡ଼ୁଆ ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ ଶାଗ ଅଧା ଶାଗକେ ମାନେ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲି ଶାଗଟା ଏଠି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଇକରି ଏଇଟା ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଉଛେ ଆଉ ହେଡ଼ୁଆ ଦେଇଛେ ବୋଲେ ଏଇ ହେଡ଼ୁଆ ବି ଦେଇଛେ ଆଉ ଟମାଟର ଗୋଟେ ବି ଏଠି ଦେବି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ବାକି ଆଉ ନୁନ୍ ଦେଲା ପରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଘାଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଘାଟି ଗୁଟା ସାରବି ଆଉ ଏଖେନ୍ ଫେର୍ କାଣା କସନ୍କା ଟମାଟର ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଆପଣମାନେ ନି ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ଆଉ ଦେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଅଧା ଭଜା ହେଇଗଲାନ ଶାଗଟା ଆଉ ସେ ଟମାଟର ଗୁଟେକେ ମୁଇଁ ଏଠି ଚିଟକି ଦେଉଛେ ଭଲ୍ କରି ସେ କାଟିବି କହୁଥିଲି ବାକି ସେ ଫଣକିକେ କି ନି ମୁଇଁ ସେ ମାଜବାର୍ ଲାଗି ବାହାରେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଛେ ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନି ଆନି ହେଥିଲାଗି ଏଠି ମୁଇଁ ହାଥେ ମୁଇଁ କରିଦେଲି ଟମାଟରକେ ଆଉ ଟମାଟରକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଖାନେ ପତିଆଥି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କରୁଥିଲି ଆଉ କି ଲାଇନ୍ଟା ପଲେଇଗଲା ବେଲେ ଟିକେ ଅନ୍ଧିଆ ଦିଶୁଛେ ବାକି ଚଲ୍ବା ଏତେ ବି ଜନା ନି ପଡ଼୍ବା ତ ଏଇଟା ପାତଲ୍କେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ବିଲବାକେ ବି କେଞ୍ଚି ମାନେ ବିଲେଇ ଦେଉଛେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲାନ ଶାଗ ଆଉ ଏଇ ଶାଗଟା ନା ଏନ୍ତା ଭାଜି ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମାଖନ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ବି ଭାଜିକରି ଖାଇପାରବେ ଆଉ ସବୁ ଯେନ୍ତା ମାନେ ମାଖନ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଭାଜିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ମସଲା ଦେଇକରି ଭାଜିଛେ ସେନ୍ତା ରାନ୍ଧଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଶାଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗଲା କି ନିଜେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ସିଓର ବତାବେ ବାଏ।